पर, सरकार का नौकर हूँ कोई हाम नहीं हो, सरकार का नौकर हूँ कोई हाम नहीं हो, दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हो, सरकार का नौकर हूँ कोई हाम नहीं हो, सरकार का नौकर हूँ कोई हाम नहीं हो। इंजीनियर, वकील या ताजिर हो डॉक्टर, सब कुछ तो हो मगर तुम्हें इतनी भी है खबर, हक मुस्तफा का हम पे उजागर है उम्र भर, हक मुस्तफा का हम पे। মিজান, তোমাদের প্লেয়ার গুলো ওয়ার্ম আপ করার জন্য মানসিক ভাবে রেডি করো। আলিম, তুমি যেখানে খেলা থাকো বরিশাল ফুটবল একাডেমির টিমের, তোমরা যার যার জার্সি পরে মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নাও, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তোমরা ওয়ার্ম আপ করা শুরু করবা।